Ja sam Zorana. Mislim, kao biografski. Ja sam Zorana Stevanović. Umetnica sam, ja uglavnom kažem vizualna umetnica iz Beograda i tek sam na početku svoje karijere, nadam se. Aleksandra je mala devojčica koja pleše i želi da učini svet lepšim. Stefan je umetnik, likovni umetnik, grafičar, crtač koji tvori na relaciji Kriva Palanka Skopje i momentalno je na rezidenciji Kosovska Mitrovica. Dženana je borkinja za ljudska i ženska prava. Pored toga, također sam i teoretičarka muzičke umetnosti. Pedagog sam u osnovnoj školi, opšte obrazovnoj. Pored toga, također sam i jogina i osnovala sam svoj yoga studio Gen Zen 21. godine, u kojem pored jogističkih časova, onih elementarnih, upražnjavamo i zvučne kupke. Zvučne kupke su u stvari sačinjene od tih takozvanih osnovnih časova joge kroz meditaciju i određene zvuke. Instrumente koje koristimo su tibetanski instrumenti i gong. Također koristim tih 8 tibetanskih činija koje sačinjavaju u stvari jednu lestvicu, što sve u svemu kad se ovako sabere mogu da kažem da upražnjavam razne vidove umetnosti kroz opismenjavanje, kroz muzičko opismenjavanje dece kao i kroz iskazivanje sopstvenih emocija svirajući klavir i opuštanje emocionalno, fizičko i mentalno kroz zvučne kupke. Ko je Aleksandra Mećava? Sad, mislim, to može da se odgovara na više različitih načina, ali možda najjednostavniji i najkonkretniji je da sam ja neko ko se bavi umjetnošću, neko ko voli i neko ko gleda da cijeni i poštuje ovaj život koji živi. Boja modrice. Kao nešto ljubičasto, modro, plavo. Možda čak i nekada menja boje. Sad sam to razmišljala kako sam šetala, pa nešto je bolno, nešto baš osjetiš kako te pomera i da si tu negde pao, pa si se izgrebao, a nešto je tako žuto i crveno i tako. Da, ima svakakvih boja, ali recimo da je modro. Pa, definitivno siva, ali također bih istakla da Mitrovica ima prelep zalazak sunca, ali u svetlo ljubičastoj boji. I ta boja u stvari jeste nada neka u koju i dalje verujem da će u stvari boja prevazići sivilo. Boja na grad Mitrovica? Това още не знам, пръв път съм тук, но сигурно следния няколко дена ке дознам. Mitrovica, ja ne bih mogla da je svrstam samo u jednu boju, naročito zbog prostora u kojima sam najviše vremena provela. Nekako mi je sve to lepo i šareno i nježno, ali ako bih morala da nešto odaberem, to bi bila roza. Iz vrha glave rekla bih žuta. Mislim, nemam objašnjenje zašto, ali možda je to žuta. Definitivno, umetnost je jako jedna velika terapija i mislim, poznavajući sve vrste umetnosti i sve umetnike oko mene i svake branše pojedinačno, mislim da bukvalno isceljuje umetnika i da umetnik konzumira umetnost baš iz tog razloga da iščisti sve iz sebe i mislim da je to jako delotvorno kao terapija. Umetnost svakako jeste terapija i
meni je veoma drago da sam umetnost prepoznala još od malih nogu. To nije bila muzička umetnost, to je bila umetnost kroz govorenje stihova, ali sam kroz svoje odrastanje prepoznavala razne vidove umetnosti. Trenutno se bavim muzičkom umetnosti i znamo da je muzička umetnost sklop različitih vibracija i svesni smo da vibracije pozitivno utiču na razvijanje kako emocionalnog, tako i fizičkog tijela čoveka, tako da u mojoj praksi se definitivno pokazalo da umetnost jeste terapija. Pa nikad nije ni jedna ni druga krajnost, to se nekako uvek meša. Nekad, mislim, postoje momenti kada prosto, mislim, barem ja ne mogu da se smirim dok nešto ne realizujem i ne završim što se tiče ideje ili rada, ali s druge strane u tom mislim, procesu rada barem meni uvek treba jedna vrsta čistine i čistoće i jednog kao apsolutno posvećenog rada. Da li umjetnost terapija ili nešto što me uznemirava? U suštini ja mislim da mi je to sve zavisilo, da je odgovor zavisio od trenutka u kom stvaram, ali mogu reći da je u većini slučajeva to terapija. Definitivno. Jedinstvena terapija koja može da me vrati u normalu od cite životne situacije je definitivno umetnost. Pa, mora da pokreće. Svaka revolucija je zapravo izazvana korakom i pesnicom i pokretom, tako da mislim da i pokreće i menja svet u isto vreme i da bez pokreta ne bismo bili živi. Mislim, samo bismo ležali i to je to. Definitivno da menja svet, da. Mislim i umjetnost generalno, ali ako gledamo scenografiju, ona menja i svijet u kom se trenutno nalazimo, a i svijet u kom živimo. Pa ne znam. Mislim da smo došli, što se tiče samih vizualnih umetnosti, da smo došli do nekog trenutka kada je sve dozvoljeno i samim tim možda se performans neće zadržati kao jedna samostalna cjelina, nego će se izmešati sa još drugih medija. Pa definitivno da, to je traga koja avtorot ti ostaje ili u prostorot i u vreme to i ostaje trajem belek, ta je bezvremenska. Svesni smo toga da muzika utiče na razvijanje etosa kod čoveka, kako pojedinca, tako i na kolektivnu svest kod ljudi. Pored toga što muzika povezuje ljude, ona utiče i na razvijanje empatije, utiče i na razvijanje razumevanja među ljudi. Tako da umetnost i muzika jesu jedan od bitnijih elemenata koji svaki pojedinac treba da neguje i da razvija kod sebe. Neki prvi korak je razbiti te predrasude kao umetnosti i savremenoj umetnosti i umetnicima. Mislim, ja kad razmišljam, mislim, meseci tako vas zanima, skoro sam, uvek postoji taj problem kada ljudi savremenu umetnost nazivaju modernu umetnost, što je totalno drugačije. Skoro mi izašao neki TikTok nekog poznatog tiktokera koji se žali o tome kako apsolutno ne razume crni kvadrat na belom platnu i kako to svako može da uradi. I onda sam ja kao demonstrativno uradila, što se kaže, stič na TikToku i kao uradila TikTok performance gde, mislim, se predstavljam i govorim ovako, majmune. I to. Mislim, kad razmišljam o tome zašto kao još uvek nismo, mislim, zašto savremena umetnost još uvek je u tim nekim uskim krugovima je baš ta predrasuda da je to totalno glupo i nepotrebno i kao nerazumljivo. Ali mislim da tu ima također mnogo stvari, ne bih mogla tako jednostavno da odgovorim na to pitanje jer ima stvarno mnogo stvari i neke koje pomjeraju granice u jako pozitivnom smislu, dok postoje stvari koje stvarno ne podržavam, a i gdje se pretjeruje, ali da, ne bi mogla tako jednostavno odgovoriti.
Па сигурно да, туку се зависно какви текови тенденции има самиот автор према современите уметности. Така да за мене тоа современо како термин буквално и ништо не ми значи како автор. Kada pričamo o savremenoj umetnosti kao koreografiji, ja iz moje perspektive ću se fokusirati na savremeni ples i kao takav mislim da savremeni ples se od početka je donao velike promene i mislim da ih trenutno donosi i da nikada ne zadržava svoj prvobitni oblik i da svi pronalaze u savremenom plesu neki drugačiji pravac umetnosti, odnosno izražaja svog, i to je nešto što je upečatljivo za svakog umetnika, što na primjer nije isto kao u klasičnom baletu. Ako gledamo neki bilo kakav klasičan komad, on nam nešto neće promeniti percepciju stvarnosti, razmišljanja, uviđaja u bilo šta i zato sam ja više preferiram savremeni ples jer želim da shvatim poruku, želim da se zamislim posle te plesne predstave savremene, tako da definitivno da. Да, у мај. Дефинитивно на крајната завршна изложба од сите резиденти. Ja želim apsolutno da se vratim ovde. Hoću. Pa sigurno. Što da ne? Mislim, bilo mi je lepo.